Hello guys, good day. Kung sinong gustong malaman guys kung paano natin makikita ang Facebook natin kung may violation o wala, sundin nyo lang ito guys. Papakita ko sa inyo kung paano natin gagawin. Sa mga baguhan lang, kung sino man nakakalam nito, pwede na i-scroll nyo lang. Sa mga baguhan lang na hindi pa alam dito guys, para makikita nyo kung may violation ang Facebook nyo o wala, malinis. Ganito lang gagawin nyo guys, sundin nyo na ito. Let's go! Sundin nyo lang ito guys, pindutin nyo kung ano yung binibilugan ko. Ayan, makikita nyo at saka yung ayan, sunod dyan, tatlong guhit. Tapos hanapin nyo yung kan dyan, status. Tapos dyan, tingnan nyo ang kan sa Facebook nyo. Pag makita nyo ganyan guys, kung hindi namutla, ibig sabihin good yan. Tapos monetization, yan ganyan, green. Pag namutla yan guys, ibig sabihin may violation kayo. At ito rin. Thank you guys. Thank you for watching and salamat din sa pag-follow. Bye bye.